Hey, hello guys! Ito na naman tayo sa ating hanap buhay. Ayaw hulata nga mawadan ka sa trabaho bago ka magtigom. Sa panahon sa una nga OFW, pa ako, nakasabot pa ko. Nakasabot ko sa usa ka leksyon nga dili jud nako mahimong makita. Daghan ang naghuna-huna nga basta na ay trabaho. Sige lang ang gasto. Kaya na pa may kasunod nga sweldo. Pero walay kasiguruan ang trabaho, guys. Usa ka adlaw mahimo kang muuli nga mawad-an or mawala na ang kontrata o dunay emergency nga dili nimo ipaabot. Diba? Nga mainana. Mao nga bisan gamay ra ang akong sweldo sa una, nangkamot gyud ko nga dunay mabilin para sa akong kaugalingon. Dili na ko ipadala tanan na ang akong sweldo. Nakakunan sa nako nga ang pagtipid dili na hako kundi isa ka responsibilidad. Karon nasabtan sad nako nga ang kwarta sa imong gitigong panahon sa trabaho ka pa mauna ang motabang sa imo og madamlag sa imong kalso. Sa ayaw kulata nga mawad-an ka muna og trabaho ay ka magtigom. Sabdi karon bisan ginagmay lang bisan karyot lang anak man jud na ang life disiplina karon mahimong kauswagan o gumadama. Ang pinakaleksyon nga akong nahinumduman pagtipid dili ugma kundi karon. So guys, kinahanglan magtigom ta. Ang uban naman dili ka magtigom saon man ang kwarta. Wa nila mahisabti nga bisan ginagmay basta kanunay kanimo dako. Maunay mahingadanon. Parehas ani karon akong gihimo siya ko'y ginagmay lang guys. Tigom-tigom ginagmay. Shakoy kay dyan. Tag 5.20 raman ni akong shakoy guys. 5.20 ra barato ra guys. Tag 4. Shakoy kay dyan. Shakoy kay dyan. Ito nag-umpisa pala kong himo guys. Okay. Magandang umaga. And God bless to all.